हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं बेसिकली डेकथलॉन जाने का सोच रहे थे। बारिश ज़्यादा हो रही है तो वी डिसाइडेड टू टर्न बैक। ओए गाइस, लुक एट द वेदर। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, बहुत छोटी छोटी बूंदें, एकदम छोटी छोटी ओस की बूंदें। तो एंड इतनी ठंडी हवा लग रही है, चिल्ड हवा। ऐसा लग रहा है आसपास कहीं समंदर है। लेक, आई स्वेयर टू गॉड मुझे नहीं पता था। आई स्वेयर टू गॉड मुझे नहीं पता था यहाँ पे लेके। दिस लाइक द फर्स्ट टाइम। मैं ज़्यादातर नाइस रोड से जाता हूँ, अराउंड 50 to 51। लगता तो नहीं है पकड़ना चाहिए, बट और यहाँ पे स्पीड का लिमिट लिखा हुआ कुछ है नहीं। पकड़ता है तो भी ठीक है। हाँ। Wait. Wait. अब देखना, मेरे को कोई ना कोई ओवरटेक करने की कोशिश करेगा। अबे साले। ನಾನು ತಾನೇ ಸರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದು. ಹಾರನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಮಿರರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ನಾನು ಲೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ? ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹಾರ್ನ್ ಹೊಡೆದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಸರ್, ನಾನು ನನ್ನ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹಾರ್ನ್ ಹೊಡೆದೆ. ಹಾರ್ನ್ ಹೊಡೆಯೋದೇನೂ ಕೆಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸರ್. फिर भी घुसना है, फिर भी घुसना है।
किधर है गया? वो मेरे को बोल रहा है यार, वो लिटरली मेरे को आके बोल रहा है तुम हॉर्न क्यों बजा रहा है? यार मैं अपनी लाइन में आ रहा हूँ, तो इट्स लाइक अ ऑब्वियस थिंग दैट यू, सिंस आई डोंट वांट यू टू क्रैश ऑन माय व्हीकल, मैं हॉर्न बजाऊंगा। दैट, oh my god man, such a stupid drivers man. I mean this kind of people every day, I'm telling you, every day. वो मेरी लाइन पे घुस रहा है, मुझे ही बोल रहा है कि यार हॉर्न क्यों बजा रहा हो? When I don't want you to crash into my vehicle, तो मैं obvious सी बात है हॉर्न बजाऊंगा। And that is, it's like completely legal. It's not like legal कुछ है कि हॉर्न बजा रहे हो तुम in the traffic. If you facing someone like coming into your line, you press horn. To avoid the crash, you do that. अभी ये क्या बात है, हॉर्न क्या बजा रहे हो? I mean out of nowhere you telling me कि हॉर्न क्यों बजा रहे हो? Man, welcome to Bangalore.